Teacher bukas pangkas kiyang kastuas rebe. Amuat achmal sa karanwa okay pali pang kupuran sa kacay coach. Pwede kupuran kasulak o sa bakang ko may cheer coach. Achmal sa karanwa. Achmal sa karangkay pali pang was arakson wasalamalap subiselam. An markian wain kici. Bajowan wangki isanan kanan wain kici. O sabon marchon wain kici koros. Sabaldo ng chien password. Bajowan wangki. Tauk kici. Trulikiyak. Charine o karusi. Bombay nan way kapwaj. Rabukan chulang ko so open way waj. Rakayo, Napobong yayan men insen o Pilipin. Rakariyaw, kapelpelang kainang o penene uyamawalan. Rakasilu, o paligi Ismail Salar Parepe. Rakapayo, kakakisan o in Salar uyang katuwang ang sarili. Rakalinaw, penene juksong kautar penene lapwang kucheche. Rakawano, nalamangan naramasmen kasampan sangar melikay lapangan puwag school. Rakaisu, malangano namen taliya men puyayor men suwi. Rakawalu, magutrur ang nampungan pupong kan puyayor men kasansan. Rakatuwaw, tapon na siya kachti kan banar minuwaw puwag uwang puyayor men chanamtan. Rakaisa, Kaskulan wai tuan lang kaskulan turti. Rakli sa kayo. Patapen way lautan kasampan sangar patapen pewaj. Rakli sa kriyaw. Wa sa barat laan koyo kumenitan. Ira isang kriyaw bukas na wiya oralatang kachtuwaj. Oralaba maasani. Nalaki ayo punot kuranwaj o perutulakap. Rakayo, Publikinis may salamarata. Lalaki ayo pumamo ng pagtanaw. Nambenene, Publikis na miya barabe. Labong kaso kaski. So, jaman kasaleta pa ang kasa. Nangusap, Publikis na miya barabe. Labong kaso kaski.